No. Maintenant, Lassana Camara. Anki andi murunda na ye. Andi murundi, anda murundi jo pakampa kati. Ado anda murundi kiliku da bari kamo. Ado murundi kiti kada anda mari kitaji. Yo, kenni question siré. Murundi kendi jopa. Ay temple Sinebak. Sonika rumbani ko. Sonika rumbani. Kha pour égyptologique pour na tangay siri. Tubabu ñima yaani kongi ndang donc nga dem foire yogo dabari donc woga xilfaten ganni xibaru bon en Allemagne ou bien en Allemagne ati ndang donc minnan Kenya di nke bak Sénégal ya ati manni xabila ya nti sorinke donc ati ang dogo nuntu ko kagoro nuko quoi ti bien si kagoro nuko sonu ko nyam ati galanga kagoro nuntu yo kagoro nu di kagoro nu ni sonu igri sonu ko nyam kanjere ko nan tingi kenga professeur yogan tubabu donc d'origine américaine allemande donc adi ke kille ya dabar après ati ndang soni gan xanni ken di les mayim ati est-ce que anga tuti xaxo ngana siro ati murunde ne wona murunde ne wona ken di les ba tubabu ngari ken ko gendal ko jank aken ni ken golle ya ana ken golle ya ha fi yogo jank aken ni ken golle ya donc adi kitabu yogo no kining ado killu tinna tangay namaka ke xibaare won anni pot quoi yo ni batu yo lo siri ke xibaare gili ke nga xatiya yo allo ye andu mani mbogu yo murunde ke sasa gili sino karge wala tummi lay so akondalti soni ke nyani kampana c'est la macro langue la langue d'Aswan c'est la macro langue de la préhistoire langue dal la ter wujunu mujunu sine xanne ñan ko wujunu tamido cargo sine lay confirmer parce que sur la palette de Narmer wujunu tami sine ya safanten tanjate c'est wujunu tami kengdo sasa ananya wujunu tami do cargo keng woray confirmer a safanten et puis soni kan debugu donc ko ngari kebe koy khayere ke kitab leme be ngare ha ke soni kan xanne ñan sunun kamanun chobe ku kenya safanten kumbi debeke sunun kamani sobe ku kenya sa wujunu na khati sine sa ken document ya to khonni khen nga khati ñande ke sa document ke safante ya gili wujunu na khati sine soni kan khane kembure latente yodu yowunte arabente grecente soni ke ñi safante desa wayanti tu kha sorongutu afay ke sunun kamanu sobeku document 4 paragraphe 4 khen nga khati James Allen ani ken document bagandi 1962 2 américain allemand yogo di suivre kenyani yiga de professeur Morens aga ganni tiafandu ko fe c'est de gabe yidi ke document wut yiga a exploiter asu safante soni ke donc il y a aussi le principe des peuples anciens. Gani Choro, il s'est fait Nchabu, parce que c'est fait Gundo Nyana, la loi de la parole ou la loi du Sefe, Sonikan Kanyan, Sefe à Safande, Kenyani Yere, à Irgande. Donc, Sefe sous Angari Dabariti, Ken por milia, Allah Filinkan, Allah Hard Mobu et Gana Sankan, Allah Bagan. Sefe Sankum. Sefe Suntei. Ag sanku aray ñaan sugun noko gannin cugoko aray ñaan wunangu aray ñaan soroku ladanu igati name ñi ma safante ñaan wujunu kargisine sonu kon name Égypte xannen tuye kenya safanten jamanen tuyu ho amenti c'est écrit le document s'appelle chantamenti igati ho amenti. Donc 5000 ans maintenant. Kono yani maremu agara ka parlementaire ka gani Idrissa Camara Lassana Camara Lassana Camara ga baka de bebe gan wawunde atam de nga Allemagne
tabile sini aga murundi ni soni kan kannenga asiri kan ka ube ni be ga soni ka chahandenga di kono danga no di mugu murunda na nyani takasinda na nyani bo la sana kamara anda ko sahandu ko yo kundu nanti soni kan kanne dem sayene ke wakati nyogo kamona ati sine kane comment wujunu sine wujunu nyan bo anda ko nanti wonna sara no mira confirmer nanti soni ke ne kan kasenya ko yo bo linki ko take ko da beni ke fiso kundu soni ko ndendo lo gonte mani wasi yandi gamuna ma anga la soni ka kan chahandano mi amari ne diga la soni ka ko wurgir mo yo Kenya ni ngirinde Allemagne ma yere exprès wolif ak konsoro njudanga ina tu ti soni kan kanen chafante nyan donc iga mulo iga wo xanne ke mukundit mo kebe ani ina worondi alphabet gréco-romain ke soni ke c'est monosyllabe c'est-à-dire xannen tonte nyan monosyllabe amu gabo duna xannun tonto asli xannu asli nyan yo idi ke monosyllabe xa aganya monosyllabe ke anya aussi trinitaire sikko sikkin tonte soni ke cefen sikko nya fobe ga kammu fobe ga nakhane ado kebe ga wuredu kenyani jate ke donc lenki kota ke wo sefen kammu nya rek yani soni ke mukke kem petit soni ke sobe ke o asli kan ki wono soni ke sobe ngay kenyani égyptien ancien angana ken ntu duna tuwa hunchu alay tur kam khibare yigate astronomie naman chane ke khibare ado kampatu ko yigate planète kampate soni kan kan Égypte kampate nya oui kampate ça oui kampate ça veut dire planète yo soni kan kan nyan donc potimpare yigate fotifar c'est potimpare yo ani kampate le soleil Potifar c'est le soleil. Donc Firawon kube suiga tin Firawon donc mahan kore tanja narmerian waji demba kebe igati waji l'orphelin hein kebe fabe gante fabe ngobono avaga sare kenni tunkani ko khore ya calendrier fana duna finlande duna woga kebe utiliser khason do kiye calendrier igati solaire lunaire Wagi Demba, c'est Wagi qui a inventé ça. Moins 3000 avant Jésus-Christ. Tout le monde le sait. Ken Wagi, donc, Kenyani Wahid Keriti. Wahid, parce que le soleil, le nombre donc, de la lune. Wahid. Les Arabes, les Sémites et tout ça commencent leur par le Wahid. donc kamara mani digala garuna mangala ikono da kama salanta do akata soni kencha handenda awurginde yo il faut que wona mate parce que toi ko fana a joppe anga giri xen xonya sere mu fotu anga xen xon ko allanti fotu donc toi ko joppe waxati kibe anyima jaate anga tuti anyima yere kenyani le premier principe de la mentalité, c'est-à-dire le principe de la connaissance. Tuinte, c'est une tuinte en Égypte. Tuinte, toi où a jopé, anga grichen konya, toi où fana. Donc, anga grichen ko, a fati, anya honguni. anga nya hisera Anyi magari tuti am anke nyi mayane yere. Kenga khati, kenyi man anga foto. Mate serenga mate anjate wakati kebe anga jate anyirgande njoppe wakati kebe anyima go wundi anga tuti anga yere donc ambane a joppe Kenya wandi bane fe donc anyima tuwahu ni Kenya ndi mugu yiti kati antike ken ni wandi sefenya anyima mate anna kenko maka mate di wandi digame kempati mate tinani matani anga mutewe amma mate yo Kenya ne digame merci ok mari mo kunu nyani masalan tambe kaga na terika ka balema aga ni lasana kamara ta guntenga Allemagne aga baka de bebe gani waunde
sahandana nyani muru nana nyani agara soni kago asli mundu na utugele Egypte tarenga wujere do kamona kati sine kani agara fuyu be sagara al hujjanu be dalilu be ga ma ana tuinde nanti de gabwa Egypte wa soni kan de bunyani sigi kun kama ado wana sara ruche kun kama ado soni ka ruche kun kama Afrique do kutu lenki ari ke jado la gote kudo e khani participation la bari kebe ka ko soni ka kana kabarina ina masala ke kuna kha ina ka parlement Muhammad Taja de bebe gari gambi sine be gari wujudu da tampile na kabarma ke kana wani agari amr wan aga rutuci ke jado la gote ul khawatana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh